नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी पर तशद्दुद के फौरी बाद की वीडियो सामने आ गई है। तलाल चौधरी कहते हैं, मुझे रात 3 बजे तंजीम साजी के लिए बुलाया गया था। तशद्दुद करने वालों ने मेरा मोबाइल फ़ोन छीनकर बंद कर दिया, मेरी वीडियोस बनाई। जब मेरा फ़ोन मिलेगा तो इनको लग पता जाएगा। तो आपको बताते चले, नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी पर तशद्दुद के फौरी बाद की वीडियो जो है सामने आ गई है। तलाल चौधरी कहते हैं, मुझे रात 3 बजे तंजीम साजी के लिए बुलाया गया था। मजीद उनका क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। जरा बाजू दिखाओ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਬੜਾ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਖੁਦ ਦਵਾਂਗਾ। ਆਓ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੇ ਮੂਵੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਰ ਗੱਲ ਹੈਗਾ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਏਐਸਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਰ ਏਐਸਪੀ ਨੂੰ ਹਾਂ ਸੀਪੀ ਨੂੰ ਬੈਠਾ ਨਾ ਮੈਂ ਲਾਲ ਭਾਈ ਇਧਰ ਆਓ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਯਾਰ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਨਜ਼ੀਮ ਸਾਜ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। 3 ਫੋਨ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤੇ। 3 ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਇੱਥੋਂ ਲੱਭੇਗਾ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਜ਼ਰਾ ਸਟੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਸ ਸਟੇ ਸਰ ਗੱਡੀ ਬੈਠਣਾ ਕਰ ਮੇਰੀ ਬਾਜ਼ੂ ਟੁੱਟੀ ਆ ਸਰ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਸੁਹੇਲ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਤਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਲਦੀ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪੈਣਾ। ਹਾਂ ਤਲਾਲ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਹੁਕਮ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਸਰ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਜ਼ਰਾ। इसी हवाले से हमारे नुमाइंदे आसिफ सिद्धू हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ सिद्धू, कहिएगा, जो बयान सामने आया, फुटेजेस भी सामने आई, ये जो मुल्ज़िमान हैं, कोई मुकदमा दर्ज हुआ, गिरफ्तारी अमल में लाई गई? देखिए जी, सबसे पहले तो जो मौक़िफ़ और वीडियो में अपनाया हुआ है तलाल चौधरी लीगी एमएनए ने, वो उनकी जो कॉल रिकॉर्डिंग है जो कि उन्होंने 1 को की और उसका डाटा पुलिस की जानब से बाकायदा रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया गया, उसमें बिल्कुल तजाद है। इनकी जानब से 1 पर कॉल की गई कि हमारे करीब 3-4 घरों में वारदात हो गई है, चोर वारदात करके फ़रार हो रहे हैं। इस पर पुलिस से उनकी जानब से मदद ली गई। साथ ही उनके फ़ौरन बाद जो लीगी खातून एमएनए हैं उनकी जानब से पर कॉल की जाती है और वो भी बाकायदा रिकॉर्ड का हिस्सा है पुलिस के का, जिसमें उन्होंने कहा कि जी हमारे मोहल्ले में चोर घूम रहे हैं। पुलिस फौरी तौर पर मौका पर पहुंची, लेकिन जब पुलिस मौका पर पहुंचती है तो साथ ही तलाल चौधरी की जानब से बयान तब्दील कर लिया जाता है और कहा जाता है कि जी मुझे तंजीम साजी के लिए इधर बुलाया गया और मुझ पर तशद्दुद किया गया है। लेकिन अगर ये मामला था तो 1 पर यह कहा जाना चाहिए था कि जी तंजीम साजी के लिए मुझे बुलाया गया और तशद्दुद किया जा रहा है। ये जाहिर करता है कि मामले को दबाया जाना था। ये तंजीम साजी का नहीं, किरदार साजी से मुतल्लिका मामला लग रहा है, जिस पर पहले यही कोशिश की गई कि इस मामले को दबाया जाता रहे। लेकिन जब ये मीडिया को इस मामले की खबर हुई तो साथ ही इनका मौक़िफ़ चेंज हुआ है कि मैं तंजीम साजी के लिए मौका पर पहुंचा था और मौके पर जो वीडियो बनाई गई वो पब्लिक कर दी गई और मीडिया तक उसकी रसाई दे दी गई कि जी ये असल में वीडियो है। लेकिन असल में मामला जो है ये कुछ और है। हमारी इस हवाले से सुबह से फर्दन बात हो रही है। जो लीगी खातून एमएनए उनके भाई से भी हमारी बात हुई, उनके जो और रिश्ते अजीज हैं अली गौहर बलोच, उनके साथ भी हमारी बात हुई। इसके साथ साथ तलाल चौधरी के चचाजाद कज़न जो इस मामले को देख रहे हैं फ़हीम, उनके साथ भी हमारी बात हुई। सबकी जानब से ये कहा जाता रहा कि ये मामला इस तरह से नहीं है। तलाल चौधरी धक्कम तेल की वजह से गिरे हैं और उनके कंधे पर चोट लगी है जो कि ज्यादा आने की वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं। किसी की जानब से ये मौक़िफ़ नहीं अपनाया गया कि उन पर इस तरह से टॉर्चर किया गया और उनको तंजीम साजी के लिए बुलाया गया है। इसी वजह से अभी तक पुलिस थाना मदीना टाउन के पास कोई मुकदमे के लिए दरख्वास्त जमा नहीं करवाई गई और ना ही उस पर FIR दर्ज हो सकी है। अभी तक कोई FIR दर्ज नहीं हो सकी है और ये बयान सामने आया है उनकी तरफ से कि तंजीम साजी के लिए बुलाया गया था। नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी पर तशद्दुद के फौरी बाद की वीडियो भी आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं, जिस पर तलाल चौधरी का ये कहना है कि मुझे तंजीम साजी के लिए बुलाया गया था और तशद्दुद करने वालों ने मेरा मोबाइल फ़ोन छीन कर बंद कर दिया, मेरी वीडियोज़ बनाई। जब मेरा फ़ोन मिलेगा तो इनको लग पता जाएगा। जबकि हमारे रिपोर्टर का, हमारे नुमाइंदे का ये बताना है कि बयानात में तज़ादात पाया जाता है। उन्होंने 1 पे कॉल की तो ये नहीं बताया कि तंजीम साजी के लिए बुलाया गया है। तो ये बयानात जो हैं जिस पर तफ्तीश अभी की जाएगी। अभी तक कोई FIR या मुकदमा दर्ज नहीं किया गया इस केस में। और ये वीडियो जो है आप 92 की स्क्रीन पर मुलाहिज़ा भी कर सकते हैं। तलाल चौधरी जिन पर तशद्दुद किया गया और ये तशद्दुद की वीडियोज़ आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर सकते हैं, जिन पर इनका ये बयान सामने आया है कि तंजीम साजी के लिए बुलाया गया था और तशद्दुद करने वालों ने मेरा मोबाइल फ़ोन छीन कर बंद कर दिया, मेरी
میری ویڈیوز بنائی, جب میرا فون ملے گا تو ان کو لگ پتہ جائے گا. جبکہ ہمارے رپورٹر کا یہ بتانا ہے کہ بیانات میں تضاد پایا جا رہا ہے. جب انہوں نے 15 پہ کال کی تو انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ تنظیم سازی کے لیے بلایا گیا ہے, اور بیانات میں اس قسم کا تضاد پایا جا رہا ہے, اور اس حوالے سے تحقیقات بھی کی جا رہی ہیں. اور ابھی تک واقعے کا مقدمہ درج نہیں کیا گیا اور کوئی FIR بھی درج نہیں کی گئی ہے اس حوالے سے. جبکہ تشدد کر کے میرا بازو توڑ دیا گیا, یہ کہنا ہے طلال چودھری کا, اور ان کا یہی کہنا تھا کہ مجھے کال کر کے بلایا گیا اور تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا. تنظیم سازی کے لیے بلایا گیا تھا جس پر تشدد کیا گیا. تشدد کرنے والوں نے میرا موبائل فون چھین لیا اور میری ویڈیوز بھی بنائی. یہ بیان سامنے آیا ہے. طلال چودھری کا ویڈیو فوری سامنے آ چکی ہے, اور طلال چودھری یہی کہتے ہیں کہ تنظیم سازی کے لیے بلایا گیا تھا. فیاض الحسن چوہان بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. فیاض الحسن چوہان صاحب, یہ جو واقعہ پیش آیا ہے, طلال چودھری پر تشدد کیا گیا ہے, اور ہمارے رپورٹر کا بتانا ہے کہ ان کو تنظیم سازی, وہ کہتے ہیں کہ انہیں تنظیم سازی کے لیے کال کر کے بلایا گیا تھا, جبکہ رپورٹر یہ کہتا ہے کہ کردار سازی لگتی ہے. کیا لگتا ہے یہ واقعہ, کنہوں نے تشدد کیا ہوگا, کیا کہہ رہے ہیں, یہ سارا موقف کیا ہے ان کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں کہتا ہوں کہ اگر اس خواتین کو جنسی طور پہ ہراساں کرنا تنظیم سازی ہے تو میں کہتا ہوں لکھ دی لعنت ہے ایسی تنظیم سازی پہ. ٹھیک ہے نا, ایسی تنظیم سازی پہ نون لیگ کوئی مبارک. یہ کردار سازی بھی نہیں ہے, یہ گھٹیا سازی ہے. اور اس شخص نے, طلال چودھری نے, میں سمجھتا ہوں کہ تمام سیاستدانوں کے سر شرم سے چھپا دیے ہیں. لیکن آج اگر اس نے یہ حرکت کی ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پچھلے 4 سالوں سے بیگم صفدر اعوان صاحبہ کی طرف سے خصوصاً اور شہباز شریف, نواز شریف صاحب کی طرف سے عموماً اس کو ہلہ شیری تھی کہ اپنے زبان سے, اپنے اشاروں سے یہ مخالفین کی ماں بہن بیٹیوں کی اور ان کی ذاتی زندگیوں میں یہ جھانکا کرتا تھا. اور آج سے 4 سال پہلے اس نے ایک جلسے میں نون لیگ کے پاناما کے حوالے سے جلسہ تھا, تو ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں, اور اس وقت حمزہ شہباز ایک سائڈ پہ کھڑے تھے اور شہباز شریف دوسری سائڈ پہ کھڑے تھے, اس نے انتہائی گھٹیا قسم کی جنسی اشارہ بازی کی تھی عمران خان صاحب کے خلاف. اگر اس وقت اس کو پارٹی سے فارغ کیا جاتا, اس کی کان کھچائی ہوتی, اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی, تو شاید آج یہ اپنی ہی کولیگ اور اپنے ہی MNA کہ جناب گھر نہ گھستا اس کو ہراساں کرنے کے لیے. لیکن اس کو اس کی صورت میں, اس کے حرکتوں کی صورت میں اس کو پروموٹ کیا گیا, اس کو منسٹر بنایا گیا, اور پیچھے ساری اشیرباد بیگم صفدر اعوان صاحبہ کی تھی. تو آج میں سمجھتا ہوں کہ بیگم صفدر اعوان صاحبہ جو نظریاتی صدر ہیں اس وقت نون لیگ کی, ان کا امتحان ہے کہ وہ ایک خاتون MNA کو ہراساں کرنے کی پاداش میں اور جرم میں اس شخص کو پارٹی سے نکالتی ہیں, فارغ کرتی ہیں کہ نہیں کرتی. اچھا فیاض الحسن چوہان صاحب, جیسے کہ یہ واقعہ ہوا ہے, اگر واقعہ واقعی سچ ہوتا ہے اور یا اس کے برعکس ہوتا ہے تو قانونی کارروائی آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا ایکشن لینا چاہیے ان کے خلاف؟ دیکھیں, میں نے فیصلہ آباد کی پولیس سے رابطہ کیا ہے, انہوں نے ڈیٹیل بتائی کہ 15 پہ کال آئی خاتون کی, اس کے بعد 15 چوکی والے وہاں پہنچے. آگے جناب میاں منان ان کے کوئی MNA ہیں سابق, ان کا بیٹا بھی آ گیا, انہوں نے موقع پہ پہنچ کے سارا معاملہ رفع دفع کر لیا. باقی ایک ویڈیو چل رہی ہے ٹی وی چینلز پہ جس میں یہ صاحب بہادر جو ہے نا وہ دھمکیاں لگا رہے ہیں کہ اس خاتون نے مجھے فون کر کے بلایا ہے اور مجھے تنظیم سازی کے لیے بلایا ہے, اب یہ ہو جائے گا, اب وہ ہو جائے گا. اب یہ نون لیگ والے اس کیس کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں. دونوں طرف سے کوئی درخواست نہیں دی گئی اور فائر فائٹنگ ہو رہی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو چیز ہونی تھی وہ ساری دنیا کے سامنے آ گئی. اب امتحان ہے نون لیگ کی قیادت کا, شہباز شریف صاحب کا, حمزہ شہباز صاحب کا, اور خصوصاً بیگم صفدر اعوان صاحبہ کا. وہ تو خاتون ہے, وہ تو خود سن سے نازک ہیں, ان کو تو اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ سیاست کے اندر جو ہے نا خواتین کو کس انداز سے اپنا سروائیو کرنا ہوتا ہے. تو آج یہ ان کا امتحان ہے, دیکھتے ہیں یہ امتحان میں پاس ہوتی ہیں کہ نہیں. اگر تو انہوں نے انہیں سزا کے طور پہ پارٹی سے فارغ کیا تو اس کا مطلب ہے واقعی وہ جو باتیں کرتی ہیں کہ خاتون کو جناب سیاست میں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور بڑی تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے, تو پھر ان کی باتیں بڑی ٹھیک ہوں گی. لیکن اگر وہ ہضم کر گئیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر بس اسی طرح ہی ہے. صحیح. اچھا فیاض الحسن چوہان صاحب, جیسے کہ ویڈیو بھی سامنے آئی اور ان کے فوراً بعد انہوں نے یہ دھمکی بھی لگائی ہے کہ میرا فون اگر مل جاتا ہے تو ان کو لگ پتہ جائے گا. میں وہی بتا رہا ہوں نا کہ ساری چیزیں کلیئر ہیں. مجھے تو صبح 6 بجے ان کی فوٹوز اس پورے وقوعے کی ساری چیزیں آ گئی تھیں, لیکن میں اپنی خاندان کی اور اپنی پارٹی کی جو ہے نا کچھ ٹریننگ سے مجبور تھا. میں نے اس کے اوپر نہ کوئی ٹویٹ کیا نہ کوئی اس کے اوپر بات کی. لیکن جب ٹی وی چینلز نے حد سے زیادہ چیزیں وائرل ہو گئی ہیں اور آپ نے لیا تو میں مجبوراً اب بات کر رہا ہوں, ورنہ مجھے تو یہ صبح 6 بجے سے سارے وقوعے کا پتہ ہے. اس کی میرے پاس ایک ایک فوٹوز پڑی ہوئی ہے, سارے معاملات پڑے ہوئے ہیں. تو اب دیکھو ان کی پارٹی کیا کرتی ہے.